Dobar dan poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli na Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTubeu, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević i danas ću vam predstaviti jednu jugoslavensku novčanicu. Radi se o novčanici Narodne banke Jugoslavije od 500 dinara s datumom izdanja 16.5.1986. godine. U literaturi je ova novčanica zavedena pod kataloškim brojem P91 u standard katalog of Old Paper Money, poznati kao PIK katalog, te pod kataloškim brojem 98 u katalogu Viščević za novac na području bivše Jugoslavije. Ova novčanica je puštena u optjecaj 15.1.1979. a povučena je 1.1.1990. godine. Ove novčanice su tiskane u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu. Autori ove novčanice su Miodrag Petrović, likovno oblikovanje, Bojana Spremo, crtež skulpture Nikole Tesle i V. Cvetković, graver matrica. Dimenzije novčanice su 155 x 74 mm. Od zaštitnih elemenata ova novčanica ima zaštitnu nit i specijalni papir. Prevladavajuća boja na novčanici je maslinasto zelena. Gledate video kanal Numizmatika.net. Ukoliko se još niste pretplatili na naš kanal, sada je pravi trenutak da to i napravite. www.youtube.com/numizmatika.net. Vratimo se na našu današnju novčanicu. Na licu novčanice u njenom lijevom dijelu je prikaz spomenika Nikoli Tesli, autora Frane Kršinića. Spomenik prikazuje Nikolu Teslu u zreloj dobi u sjedećem položaju dok čita svoje bilješke. U pozadini iza spomenika je prikaz spiralne zavojnice Teslinog transformatora. Pored spomenika je vertikalni natpis na latinici F. Kršinić. U središnjem dijelu novčanice nalazi se velika oznaka nominale 500. Lijevo je naziv novčane jedinice na srpskom jeziku, na ćirilici dinara, pa onda na slovenskom jeziku na latinici dinarjev. Desno je naziv novčane jedinice na hrvatskom jeziku, na latinici dinara, pa onda na makedonskom jeziku na ćirilici dinari. Iznad oznake nominale su natpisi na srpskom jeziku, na ćirilici Narodna banka Jugoslavije, zatim na hrvatskom i slovenskom jeziku na latinici Narodna banka Jugoslavije, te na makedonskom jeziku na ćirilici Narodna banka na Jugoslavije. U pozadini ovih natpisa nazire se državni grb SFRJ Jugoslavije. Ispod oznake nominale je natpis na srpskom jeziku, na ćirilici Beograd, pa onda na hrvatskom i slovenskom jeziku, na latinici Beograd, a ispod je natpis na makedonskom jeziku, na ćirilici Belgrad. Ispod je datum 16.5.1986. Lijevo od toga su natpisi na hrvatskom jeziku na latinici, zamjenik guvernera, na makedonskom jeziku na ćirilici, zamjenik na guvernerat, na slovenskom jeziku na latinici, namjesnik guvernerija i na srpskom jeziku na ćirilici, zamjenik guvernera. Ispod toga je potpis zamjenika guvernera Slobodana Stanojevića. Desno su natpisi na srpskom jeziku, na ćirilici guverner i na hrvatskom jeziku na latinici guverner. Ispod toga je potpis guvernera Dušana Vlatkovića. Ispod datuma je crveni serijski broj koji se sastoji od 2 slova i 7 znamenki. Cijeli dizajn novčanice je okružen ukrasnim okvirom u čijim su kutevima oznake nominale 500. Pozadina unutar okvira je ukrašena giljoširanim ukrasnim elementima. Ispod okvira dolje je sitni natpis na latinici Zavod za izradu novčanica Beograd. Kod ovog tipa novčanice postoje još novčanice s 2 datuma, 12.8.1978. i 4.11.1981. Izdanje iz 1978. ima potpise Ksente Bogojeva i Ilije Marjanovića, a ono iz 1981. potpise Radovana Makića i Miodraga Veljkovića. Postoji i vrlo slična novčanica od 1.8.1970. Međutim, zbog razlika u nekim elementima ona predstavlja drugi kataloški tip novčanice. Kod ovog tipa novčanice o kojoj danas govorimo postoje 2 varijante serijskog broja. Uska slova kod serijskog broja, koja su prisutna kod izdanja iz 1978. i široka slova kod serijskog broja, koja su prisutna kod izdanja iz 1981. i 1986. godine.
Stilski se ova novčanica djelomično oslanja na novčanice iz prethodnih godina 1955., 1963. i 1965. godine, ali uz bitne izmjene u tipografiji oznake nominale i u potpunosti izmijenjenom naličju. Na novčanici je prikazan spomenik Nikoli Tesli, rad hrvatskog akademskog kipara Frane Kršinića. Nikola Tesla je prikazan u sjedećem položaju, kako pognute glave zamišljeno gleda u svoje bilješke koje drži na koljenima. Spomenik je napravljen od bronce, visine 3 metra i 10 cm i postavljen je 1956. ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Naknadni odljevi spomenika postavljeni su 1976. na slapovima Nijagare u saveznoj državi New York u SAD-u i 1981. godine u Gospiću. Nikola Tesla bio je poznati izumitelj i inženjer koji je djelovao na polju elektrotehnike i strojarstva. Najpoznatiji je po svojim doprinosima u dizajniranju suvremenog sustava distribucije električne energije koristeći izmjeničnu struju. Tesla je rođen u Smiljanu kod Gospića 10.7.1856. godine. U Gospiću je pohađao osnovnu školu i gimnaziju, a zatim je nastavio obrazovanje u gimnaziji u Rakovcu pored Karlovca i na Visokoj tehničkoj školi u Grazu. Nakon formalnog obrazovanja stalno se usavršavao diljem Europe. Radio je u početku u Budimpešti i Parizu, a karijeru je nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je ostvario svoje najveće uspjehe. Teško je nabrojati sva Teslina postignuća, budući da je zaslužan za stotine izuma, većinom iz elektrotehnike, ali i drugih područja. Za svog života prijavio je 112 patenata u SAD-u i gotovo isto toliko u drugim zemljama. Neki od njegovih najznačajnijih izuma i otkrića su izmjenični sustav prijenosa i distribucije električne energije, indukcijski motor, Teslina turbina, Teslina zavojnica, radijsko upravljanje na daljinu, okretno polje, trofazna struja, Teslini valovi. U čast Nikole Tesle, jedinica jakosti magnetskog polja, a što je fizikalna veličina za gustoću magnetskog polja ili magnetsku indukciju, nosi naziv Tesla. Na naličju novčanice u središnjem dijelu je velika oznaka nominale 500 smještena u krugu. U prvom prstenu koji okružuje krug s nominalom su nazivi jugoslavenskih republika na latinici: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija. Zatim se ponavljaju isti nazivi napisani na ćirilici. U drugom, vanjskom prstenu su stilizirani muški i ženski likovi koji se drže za ruke. Lijevo od prstena je natpis na srpskom jeziku, na ćirilici 500 dinara, a ispod je natpis na slovenskom jeziku, na latinici 500 dinarija. Ovi natpisi se nalaze na nepravilnom ukrasnom polju s tamnom kiljaširanom pozadinom. Desno od prstena je natpis na hrvatskom jeziku, na latinici 500 dinara, a ispod je tekst na makedonskom jeziku, na ćirilici 500 dinari. Ovi natpisi se isto tako nalaze na nepravilnom ukrasnom polju s tamnom giljaširanom pozadinom. Ispod prstena je ukrašena lenta s upozorenjima za krivotvoritelje. Najprije na srpskom jeziku na ćirilici falsifikovanje se kažnjava po zakonu, na hrvatskom jeziku na latinici krivotvorenje se kažnjava po zakonu, na slovenskom jeziku na latinici ponarejenje se kaznuje po zakonu i makedonskom jeziku na ćirilici falsifikovanje to se kaznува spored zakonom. Dizajn novčanica je okružen ukrasnim okvirom. U blizini svakog kuta okvira je oznaka nominale 500. Na dnu novčanice, izvan okvira lijevo, je signatura autora na latinici M. Petrović Fec i desno V. Cvetković SC. Od okvira desno je službeni naziv zemlje. Na hrvatskom jeziku na latinici Socijalistička federativna republika Jugoslavija, pa na srpskom jeziku na ćirilici Socijalistička federativna republika Jugoslavija i onda na slovenskom jeziku na latinici Socijalistična federativna republika Jugoslavija. Ispod slovenskog natpisa je mala oznaka nominale 500. Kao i kod ostalih novčanica iz ove serije, na naličju ove novčanice je stavljen naglasak na oznake nominale i natpise. Na naličju je također karakteristični stilizirani prikaz muških i ženskih likova koji se drže za ruke i na taj način formiraju narodno kolo kao simbol zajedništva, bratstva i jedinstva ondašnjih jugoslavenskih naroda i narodnosti. Proklamirana ravnopravnost naroda u ondašnjoj Jugoslaviji, a time i njihovih jezika, očituje se i u natpisima na ovoj novčanici. Na njoj se stalno izmjenjuju natpisi na službenim jezicima ondašnje Jugoslavije i vodi se računa da svaki jezik bude podjednako zastupljen, isto kao i pisma, ćirilica i latinica. Čak se i o redoslijedu natpisa vodilo računa na način da je prisutnost jezika i pisama ujednačena.
Bez obzira na to, za 10% jugoslavenskih građana iz tog vremena, svi ti silni natpisi nisu značili ništa, budući da su ti građani bili nepismeni. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu. Zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, možete ga slobodno ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.